亲爱的姐妹们平安，我们又再一次见面，感谢上帝的恩典，我们已经平安的度过了4月份，在上帝的眷顾供应之下，我们健康能够活到今天，我们实在感谢神的恩典。我们把这新的1个月份交在恩主的手中，我们求神师父每一天带领我们活在他的旨意里面。Selamat sore, saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah melewati bulan April dengan selamat. Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan buat kita, dan Tuhan juga memimpin kita memasuki bulan yang kelima, bulan Mei ini. Kita berdoa supaya mohon Tuhan memimpin kita untuk menjalani kehidupan setiap hari di dalam pimpinan Tuhan dan di dalam kehendak-Nya. Kita angkat satu puji-pujian PPK nomor 203。我们来唱一首诗歌，圣教诗歌第203首《万世战争》。Lagu nomor 203 Konflik Zaman. Konflik Zaman. Mari kita masuk ke dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们已经预备我们的心等候你的话语，求主你使用你的仆人，使你把你的真理，把你的信息传讲出来。Bapa kami di dalam surga, hati kami sudah siap mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau bicara kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来看以斯帖记第4章，以斯帖记第4章第1节到第9节，以斯帖记第4章第1节到第9节。Kita baca kitab Ester pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan, demikian bunyinya. 末底改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀号。到了草门前，停住脚步，因为穿麻衣的不可进朝门。王的谕知所到的各省各处，犹大人大大悲哀，尽是哭泣哀嚎，穿麻衣躺在灰中的很多。王后以斯帖的宫女和太监来，把这事告诉以斯帖，他深思忧愁，
就送衣服给末底改穿，要他脱下麻衣，他却不受。以斯帖就把王所派侍候他的一个太监，名叫哈塔哥，招来，吩咐他去见末底改，要知道是什么事，是什么缘故。于是哈塔哥出到朝门前的宽阔处见末底改。末底改将自己所遇的事，并哈曼为灭绝犹大人应许捐入王库的银数都告诉了他，又将所抄写传遍书珊城要灭绝犹大人的旨意交给哈塔哥，要他给以斯帖看，又要给他说明，并祝福他进去见王，为本族的人在王面前恳切祈求。Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hattah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu selain surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hattah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hattah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. 我们在上一章已经看到哈曼用王的名义写信给全国的人民以及所有亚哈随鲁王统治的省份地区，在12月，就是他们的月亚大月13号，把犹太全民族剪除，并夺取他们的财产。苏珊城的居民慌乱，王却和哈曼坐下饮酒作乐。到第4章第1节，我们看见末底改和犹大人好像日光上的蚂蚁那样紧张、担忧、悲伤。Saudara sekalian, di pasal yang sebelumnya, pasal ketiga, kita sudah melihat bahwa Haman mengatasnamakan raja menulis surat kepada
seluruh negerinya, dan juga seluruh daerah-daerah provinsi-provinsi yang menjadi jajahan Raja Ahasuerus. Pada bulan Adar, yaitu bulan 12 tanggal 13, bangsa Yahudi akan dipunahkan dan harta benda mereka boleh dijarah. Sehingga kita melihat di dalam ayat yang terakhir, pasal yang ketiga, penduduk kota Susan menjadi gelisah, ya, mereka gempar, mereka gelisah. Tetapi raja dan Haman duduk minum-minum santai. Sampai pasal 4 ayat 1 kita melihat bahwa Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan maupun yang ada di tempat mana saja yang menjadi daerah kekuasaan Raja Persia, orang-orang Yahudi di situ, di daerah-daerah itu seperti apa? Seperti semut yang ada di kuali panas. Begitu cemas, khawatir, sedih. 第4章第1节、第2节，我们看见末底改，圣经说末底改知道所做的这一切事，他就撕裂衣服，穿麻衣，披麻蒙灰。这是当时中东的习惯的风俗习惯，悲伤的人穿着麻衣，在悲伤顶峰的时候呢，他们甚至于拿烧过的东西的那个灰就撒在他们的头发上坐在这个灰堆的上面，躺在灰堆的上面。Pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang kedua, Alkitab berkata setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dikoyakannya pakaiannya, ya, maka ia memakai kain kabung dan mandi abu. Nah, ini adalah adat kebiasaan orang-orang di Timur Tengah di zaman Esther, ya, masih seperti itu. Orang yang sedih, yang berkabung, ya, berpakai pakaian yang kasar dan terbuat dari bulu kambing, ya, bulu kambing yang kasar, jubahnya itu longgar dan berwarna gelap. Kemudian digantung di tubuhnya itu seperti karung goni yang gede begitu, gombrong. Nah, sampai puncak kesedihan biasanya mereka bisa ambil abu, ya, barang-barang yang sudah dibakar itu abunya yang udah dingin, ya, abunya itu, sisa abunya dimandiin kepalanya itu, ya. Bahkan mereka tidur, duduk di tumpukan debu, ya. Nah, dan tampil kotor tubuhnya, mukanya juga ketutup abu, ya, kotor dan ngeri kan, hitam begitu. Nah, bahkan juga ada yang tidur di situ. Pasal yang keempat ayat 1 berkata Mordekai berjalan di jalanan sambil menangis, ya, sambil menangis karena kepahitan itu. 到了第4章第2节，圣经说末底改到了朝门就停止脚步，不再走了。为什么呢？因为穿麻衣的人不可以进到朝门。那也许末底改希望以斯帖能够看见他他想以斯帖在皇宫里面不知道外面所发生的事情，事实本来就是这样因为以斯帖是住在皇宫的深处与世隔绝，不知道外面所做的，外面所发生的事情，他真的不知道。所以第4章第3节，这个披麻蒙灰的犹太人不但是在苏珊城而且也是在其他所有波斯帝国所占领的版图里面
那些犹太人啊，都聚集在一起，都在那里披麻蒙灰啊，披麻蒙灰。Pasal keempat ayat kedua berkata, sampai di pintu gerbang istana, Mordekai berhenti. Nggak jalan terusin lagi. Karena orang yang berpakaian baju berkabung itu tidak boleh masuk pintu gerbang istana. Nggak boleh. Nah, Mordekai kenapa mau jalan sampai di situ? Karena dia mengharapkan supaya Esther bisa melihat. Ya, bisa mengetahui. Mordekai dia percaya bahwa Esther tidak tahu akan hal ini karena Esther tinggal di istana dalam sekali itu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan dunia luar seperti itu. Ya. Jadi keadaan Mordekai yang berkabung ya dan juga orang-orang Yahudi di kota Susan yang berkabung, Esther tidak tahu ya. Jadi Mordekai ingin supaya Esther bisa tahu. 第4章第3节说，犹大人大大的悲哀、哭泣、哀号、禁食。那圣经里面每一次讲到禁食，一定是跟祷告连在一起。圣经里面讲的禁食是有属灵的意义。有属灵的意义啊！今天有些人禁食啊，跟祷告没有关系啊。禁食为什么呢？因为可能他身体不好，医生叫他去查血，查血的前一天呢就禁食了，不可以吃东西，甚至有的不可以喝水了，是吗？知道吗？这个呢跟属灵的是没有关系，但是圣经里面讲的禁食有属灵的意义在里面，禁食一定是跟祷告有关系，是二合一的。那么圣经中讲的禁食的祷告是有悔改认罪、求神赦免、求神帮助的用意在里面。那么圣经里面有很多这样的一个记载，有些人的禁食是个人的祷告，有些禁食是集体性的，甚至于全国性、全民族的祷告，圣经里面都有这样的记载。Pasal 4 ayat 3 berkata bahwa orang-orang Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan maupun yang ada di daerah-daerah, yang ada di provinsi-provinsi di mana saja yang menjadi daerah kekuasaan, daerah penjajahan Raja Persia, orang-orang Yahudi di sana, mereka berkabung, mereka menangis, mereka berpuasa. Nah, saudara sekalian, berpuasa yang dibicarakan di dalam Alkitab itu ada makna berkaitan dengan makna rohani. Nah, hari ini banyak orang berpuasa, tapi nggak ada kaitan dengan doa. Ya, puasa mungkin dia sakit, dokter suruh periksa darah dan besok harus periksa darah. Malam ini nggak boleh makan, bahkan juga nggak boleh minum. Nah, puasa saja begitu. Tapi puasa di dalam Alkitab pasti ya itu puasa dan doa. Dan doa puasa ada tujuan untuk mengaku dosa, bertobat, mengaku dosa, minta pengampunan dari Tuhan, dan juga minta pertolongan dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Mordekai, oleh orang-orang Yahudi. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali catatan-catatan seperti itu. Nah, ada catatan doa puasa pribadi, mungkin ada kesulitan pribadi begitu, ya. Tetapi juga ada doa puasa massal, bahkan seluruh bangsa, seluruh umat Israel, ya. Itu biasanya mereka di dalam keadaan perang seperti itu ya, menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka pasti doa puasa sambil juga memawas diri, mungkin ada hal apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita bisa lihat banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Tetap di dalam ayat ketiga dikatakan
orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana saja, mereka berkumpul dan mereka berdoa, berpuasa, mohon kepada Tuhan. Saudara sekalian, kesusahan, kesulitan ya seringkali membuat manusia menjadi bersatu. 那么第4章第3节说，每一个地区、每个省份的犹太人聚集在一起，共同敬事、向神恳求祷告。患难常常把人连在一起，患难使人能够团结起来面对苦难呀。所以我们看见在电视里面是吧，我们都可以看见在水灾的时候，土崩啊、地震啊，你看那些灾民要过河的时候呢，大家怎么样呢？手牵手啊，一同来抵挡这个凶猛汹涌的这个流水势。所以呢，人呢，在患难的时候就共患难了。在患难的时候，不再分什么种族啦、宗教啦、阶级啦，贫穷富足都没有这些了。大家要手连手、心连心，一起克服、面对、度过患难，互相帮助。Ya, kita bisa lihat di televisi ya. Belum lama juga terjadi kan di tempat kita di Indonesia. Waktu terjadi longsor ya, banjir bandang, gempa ya, seperti itu. Coba lihat di arus air yang begitu kuat, bagaimana orang mau menyeberangi, mau melewati sungai ya, yang kali sungai yang besar melawan arus. Itu orang-orang pada gandengan tangan ya, gandengan tangan yuk rame-rame supaya nggak ke bawah air ya. Jadi penderitaan, kesusahan membuat manusia bersatu. Kalau nggak bersatu mati ya. Jadi nggak ada tuh sekat-sekat ya, perbedaan ras lah, agama lah, kelas tingkat sosial, kaya miskin, itu udah nggak ada tuh semua ya, bersatu. Bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa keluar dari bahaya。犹太人所面临的困难是民族性的，是全民族的大患难，没有人能够帮助。那个人的困难，甚至一个大家庭的困难，也许有人也很多人会帮助，但是全民族的、整个民族的患难，谁来帮助你？从前没有，或者是很少有别国的人来议论现在就不一样了。你对你的人民不好，缅甸的这个军人军政府要夺取政权是吗？你看世界各地方的人都议论了。从前没有没有人议论压水鲁波斯王，为什么你这样对待犹太人？没有人人民没有资格说话呀。那么国王的智囊团有资格说话，但是他们不说，不肯说怕伤害自己的利益。所以犹太人唯一的出路是什么呢？唯一的出路就是来到谦卑，来到上帝施恩的宝座面前。Kesusahan, mara bahaya yang dihadapi oleh bangsa Yahudi itu bersifat global ya, seluruh bangsa. Jadi nggak ada orang yang bisa bantu. Kalau kesusahan pribadi atau kesusahan satu keluarga, bahkan ya keluarga besar kali, mungkin ada yang bisa bantu. Tapi ini kesusahan, penderitaan, bahaya seluruh bangsa, satu bangsa, siapa yang bantu? Di zaman dulu nggak ada tuh ya.
Sedikit mungkin atau mungkin nggak ada seperti zaman sekarang komentar-komentar luar negeri. Misalnya di dalam negeri ini Myanmar, ya, militernya itu mau mengambil alih negara, ya, membunuh banyak orang-orang sipil yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, ditembak-tembakin mati banyak. Ada komentar dari dunia internasional. Kamu nggak boleh dong begini, kamu nggak dengar lain perkara ya, tapi mata orang tuh liatin kamu. Dulu tidak ada, ya. Jadi rakyat penduduk Kota Susa nggak ada porsi untuk bicara, ya. Nah, tetapi grup penasehat itu ada porsi, bisa bicara tapi nggak mau, rugi nanti, ngapain, ya, urus-urusan orang, yang penting saya selamat, seperti itu. Nah, bagaimana orang Yahudi pada waktu itu? Satu-satunya jalan yang mereka bisa lakukan, datang ke hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, minta tolong kepada Tuhan, datang di hadiratnya dengan doa dan puasa. 彼得在他的书信里面，前书第5章第7节说，你们要把一切的忧虑卸给上帝，为什么？因为他顾念你们。 Rasul Petrus berkata di dalam kiriman suratnya 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris versi RSV dikatakan, for He cares about you. Ya. Kenapa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Karena He cares about you. Karena Allah care. Allah memperhatikan kamu. Jadi Allah menyuruh manusia, khususnya anak-anaknya, kalau ada kekhawatiran, apalagi bahaya, kesusahan, khawatir aja datang ke hadapan Tuhan, apalagi ada masalah yang besar, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. For He cares about you, about me, about us. Karena Allah memperhatikan kamu, memperhatikan saya, memperhatikan kita. 诗篇的作者也告诉我们，诗篇91篇第14节、15节，上帝说：“因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。” Mazmur 91 ayat 14 ayat 15 berkata demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Allah bukan saja mau meluputkan, bahkan memuliakannya. 上帝不但是要搭救那些专心爱他的人，而且不但要搭救，而且还要荣耀他，这是何等的宝贵，何等的宝贵。所以我们知道这个以色列人的这个国难民族的患难是什么呢？那是因为他们要忠心于上帝，效忠于上帝。所以上帝说，因为他爱我，我就要搭救他。Kenapa bahaya kesusahan ini menimpa bangsa Yahudi? Karena mereka mau loyal, mereka mau setia kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan saja. Maka Allah berkata, sesungguhnya karena hatinya melekat kepadaku. Bahasa Mandarin berkata karena hatinya mencintai aku, hatinya melekat, dekat dengan aku, maka aku akan membentenginya, aku akan menyelamatkannya. Dia waktu dia berseru, aku akan menolongnya. 第4章第4节说，以斯帖的宫女，皇宫里面的太监看见这个事情呢，就是末底改听见
知道末底改和犹太人禁食祷告的事情啊，他们就告诉以斯帖，以斯帖听了以后非常的这个忧愁，他不知道为什么发生这个事情，为什么末底改披麻蒙灰，所以他就托人拿衣服给他，叫他把这个麻衣脱下，穿上这个衣服，但是末底改不肯，所以呢，以斯帖就叫一个太监，就是国王派了一个太监专门伺候以斯帖的啊，叫做哈塔格，你去找末底改，问他什么事，为什么。Ayat keempat berkata, dayang-dayang Esther dan sida-sida Esther melihat, mendengar, mengetahui akan hal ini, lalu memberitahukan kepada Esther. Itu Mordekai nangis. Ya. Orang-orang Yahudi juga pada nangis, berpuasa. Esther mendengar menjadi gelisah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, kenapa Mordekai seperti itu. Maka dia mengirim baju, kasih Mordekai supaya baju kabungnya dia ditanggalkan, pakai baju, jangan pakai baju berkabung. Tapi Mordekai tidak mau, karena masalah masih belum beres. Maka ayat 5 berkata, Mordekai menyuruh seorang sida-sida. Jadi ada satu orang sida-sida yang khusus ya, yang diutus, yang diatur oleh raja untuk spesial melayani Esther yang bernama Hatta. Jadi Esther berkata kepada Hatta, kamu pergi cari Mordekai, tanya kenapa, ada urusan apa. 然后第7节末底改，我们看见末底改的回应。ayat 7 kita melihat respon dari Mordekai. 第一，末底改把自己所遇见的事就告诉。一件什么事呢？就是他不跪不拜哈曼的事了就告诉报告。还有呢，他也说哈曼要把以色列全族消灭，还有哈曼要捐1万他连的银子给国库，还有哈曼用王的名义写信给全国的地方这个是王的命令，王的吩咐，杀全国的这个犹太人。然后他就把这些事情呢，就告诉哈塔格，让他去告诉以斯帖。Jadi respon Mordekai yaitu dia memberitahu segala yang dialami. Dia mengalami apa? Dia mengalami yaitu bagaimana dia tidak mau berlutut, tidak mau menyembah Haman, dan Haman ngamuk mau memusnahkan seluruh bangsa Yahudi, dan Haman mau menyumbang 10.000 talenta perak untuk perbendaharaan masuk ke kas negara. Dan juga dia menunjukkan ini surat SK, surat keputusan raja ya, Haman yang tulis atas nama raja呀，然后呢，第8节什么呢？末底改要以斯帖来到王的面前，为本族的人向王恳切祈求。Dan Mordekai berpesan kepada Hatta supaya Esther memohon karunia raja dan membela bangsanya di hadapan Raja Ahasuerus. Ayat 9 berkata, Hatta pergi menemui Esther. 我们祷告有困难，祷告就把事情告诉上帝，交托给上帝，求上帝开路，求上帝拯救，对吗？求上帝给我们做事。
但是人也有他应该尽的本分。摩地改叫以斯帖去见王，向王祈求。摩地改一方面尽是祷告，犹太人尽是祷告，求神感动国王的心，改变国王的心意。但是另外一方面，人有开口的责任，人应该尽自己的本分，人做不到的事，上帝来做。有一些人讥笑基督徒，你们吃饭什么祷告，什么感谢上帝，是我们自己的手，是我们自己劳碌的嘛？你出汗试试看，你没有做工，上帝能够从天上掉下米来给你吃吗？能够从天上掉下钱来给你吗？他们这样说，是因为他们不认识上帝，他们不知道上帝从来没有帮助懒惰的人啊。但是人尽了本分之后呢，上帝就在你的劳苦上加上祝福，使你的劳苦有果效。农人劳苦，如果没有阳光，没有雨水，你说他种的地他种的米，种的麦能够生长吗？不能够，是吗？所以阳光雨水我们没有办法得到，是吗？这是上帝给的。但是耕种耙地呢，撒种呢，收割呢，是人能够做的呀。所以人能够做的人应该做。主耶稣说，我父做事，直到如今我也做事，这是圣经的教导。Mordekai minta supaya Esther mohon kepada raja, ya, untuk bangsanya, supaya jangan dimusnahkan, jangan dibunuh. Jadi Mordekai minta supaya Esther buka mulut. Bukankah sudah berdoa? Ya, sudah berdoa, berpuasa, berdoa. Tapi ada bagian-bagian tugas tanggung jawab manusia. Yang manusia nggak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Yang manusia bisa lakukan, Tuhan lakukan. Yang manusia bisa lakukan, manusia lakukan. Nah, ada orang gurau, dia juga nyindir, ya, ngejek orang Kristen waktu makan, berdoa, doa apa, bersyukur apa pada Tuhan. Ya kan tenaga kita sendiri, kita kerja. Coba kalau nggak mau kerja, kamu tidak kerja, apakah Tuhan bisa kasih hujan duit, hujan beras? Enggak kan? Kalau bisa saya juga mau jadi Kristen lah, seperti itu. Nah, saudara sekalian, orang yang bicara itu seperti itu karena mereka tidak kenal Tuhan. Baca Alkitab, ya, Alkitab kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan nggak pernah menolong, membantu orang yang malas, nggak mau bekerja. Coba saudara bayangkan kalau petani, ya, sudah bercocok tanam, ya, tapi kalau nggak ada matahari, kalau nggak ada hujan, paceklik, bisa tumbuh itu? Nggak bisa kan? Ya, matahari, hujan dari mana? Dari Tuhan. Ya. Nah, jadi tetapi kalau cocok tanam, menggarap tanah, ya, menabur benih dan sebagainya, itu kita bisa lakukan, ya. Itu kita lakukan. Ya, jadi Tuhan nggak pernah bantu orang yang tidak mau berusaha. Tapi kalau kita berusaha, Tuhan nggak restu juga nggak bisa. Tadi saya bilang, yuk bercocok tanam ini itu, tapi kalau nggak ada matahari, busuk itu tanamannya. Ya, atau kalau terlalu panas lagi, ya, mati, kering, seperti itu. Jadi matahari, hujan, ya, itu semua Tuhan yang kontrol. Jadi jangan pikir ini jeripaya saya. Jeripaya memang udah wajib kok. Ya. Tapi restu dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Ya, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga bekerja. Ya, Bapak bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja juga di dalam hati kita. Kita pun harus bekerja. Ini adalah ajaran firman Tuhan, ini adalah prinsip firman Tuhan.
摩地改和众犹太人尽是祷告，向神求救，上帝怎么回应呢？接下去的这几章，我们就会看见上帝怎么样一步一步的为他的百姓开出路，为他的百姓行事。当时的以色列人好像在沙漠一样，干渴、危险，会渴死。但是上帝在沙漠里面为他们开江河。Mordekai dan para orang Yahudi berpuasa, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Nah, bagaimana Allah meresponi mereka? Nanti selanjutnya di dalam beberapa pasal kita akan melihat bagaimana orang Yahudi yang seperti berada di padang pasir, kekeringan, itu hampir mati. Bagaimana Allah setahap demi setahap membuka jalan untuk umatnya. Bagaimana Allah membuka sungai di padang pasir, di padang gurun. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang sangat ajaib untuk orang-orang umatnya yang loyal kepada Dia. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们感谢你，主，你是鉴察人性的主，你知道什么人殷勤，什么人懒惰，你知道什么人忠心于你，什么人不忠心于你。主啊，求主你帮助我们，帮助我们效忠于你，帮助我们能够尽我们人的本分。在我们尽的本分的事上，我们还是有谦卑的恳求神祝福我们的劳苦不至于突然。Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami. Ajar kepada kami ya Tuhan. Ada kesusahan datang di hadapan Tuhan, membawa semua permasalahan kami kepada Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kepada kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang rajin, bertanggung jawab, mau berusaha, dan menyerahkan usaha kami, jeripaya kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberkati supaya jeripaya kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan, ajar kepada kami bukan saja sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi biar kami loyal, setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们最后唱一首诗歌，新的诗歌本第97首。Terakhir kita nyanyi satu puji-pujian dari buku edisi 3 yang baru, nomor 97. 神要开道路， Tuhan akan membuka jalan. God will make a way. God will make a way. 上帝要开道路，在旷野无路之处，上帝要为我们开道路。 Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia membuka jalan. God will make a way when there seems to be no way. Puji-pujian nomor 97. Pertama kali kita dengar dulu, karena ini lagu baru ya. Kita dengar saudari Joy nyanyi satu kali. Nanti selanjutnya kita ikuti ada syairnya ya. Tuhan memberkati kita.神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路，神要开道路，在旷野无路之处，
虽未看见，他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量，热热帮助，他要开道路，他要开道路，他必在旷野里开道路，引领我，在沙漠中开江河供应我，天地将要废弃，他的话语永长存，在今日他要做新事，神要开道路，在旷野无路之处，虽未看见，他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量，热热帮助。